विश्वान् सौभागा यद्यूजं वृष्टिमातरो मर्ता सस्यातान स्तोतावो अमृतस्यात् मा वो मृगो न जवासेदिता भूतजोष्यः तथा जनस्य गादुपा मोशनः परानिर्तर्दृहणावधीत् तदीष्टतृष्णा जासः सत्यं त्वेषा अमावन्तो धन्वंसिता रुद्रजा आसः धन्वन्त्यवाताम् आश्रेव विद्युन्मीमाति वत्सन्न मातासी शक्ति ते एषां वृष्टिरसर्जि दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन यत्पृथिवीं द्युन्दन्ति ततः स्वनान् मरुतां विश्वमासत्पपार्थिवं हरे दन्तप्रमाणूषाः मरुतो वेळुपाणिभिश्चित्रारोधस्वतीरणो याते महित्रजामभिः स्थिरावः सन्तु नेमिजोरथा अश्वा आसुतेषां सुसंस्कृता अभीशावः अच्छा आवदातना गिराजराजै ब्रह्माणस्पतिम् अग्निं मित्रन्नदर्शतम् इमेहि श्लोकामास्ये पर्जन्यायिवततनः गाया गायत्र मुख्यम् नन्दस्मारोतं गणन्ते शम्पानस्य वर्किणम् अस्मे वृद्धा आसन्निह प्रगदिच्छापारावतः शोचनमा नमस्याथ कस्य कृत्वा अमृतः कस्य वर्पासाकञ्याथकं हाधूतयः वराणुदे वेळो वतप्रादिष्कभे युष्माकामस्तुतवीशीपनीकसीमामर्त्यस्य मागिनाः पराः यत्स्थिरं हतनरो वर्तयाथा गुरु वियाथनवदिनः पृथिव्या व्यासाः पर्वतानां नहि पश्यतृड्वेदे अदित्यविरभूम्यां वृषारसः युष्माकामस्तुतवीशीतना गुजारुद्रा सोनोचीदाधशे प्रवेपकिंति पर्वतान् विविञ्चन्ति वनस्पतीन् प्रो आरतमरुतो दुर्मदा इव देवाः सर्वाया विशा तीरयुग्धं पृष्टिर्वहति रोहितः आवो इदश्रोदभिः भगं तमानुषाः आवो मक्षूतनाजकं रुद्रा आवो वृणीमहे दन्ता नूनन्नो वासा यथा पुरेत्था कण्वाक्यबिभ्युषे युष्मे शीतोमरतो मर्त्ये सदायो नो ईशाते तयो यो दशवासा व्योजासा वयुष्माकाभिरुतिभिः असामिः प्रागिज्यवः कण्वं ददप्राचेतसः असामिभिर्मरुदानाभूतिभिर्विद्युताः असाम्योजो बिभृथा सुदानवोऽसामिधूतयश्वाः ऋषद्विषे भरतः परिमन्यवशुनसुरोचतद्विषम् उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्वेमहे उपप्रेन्दुमर्तः सुदाना वैन्द्र प्राशोर्भावासचा स्वामिद्दिशा जस्पुत्रमर्त्या उपभ्रूते धने पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः तनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि त्रिपादोत्तवदेत्पिरूढपादोऽस्य एकाभावत्मनाः तदो विश्वं चक्रामत्यादनानसने अभि कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः तनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विरालाजायत विराजोऽधिपूरुषः स जातो अद्य रचितपश्चात् भवविमतो वरः कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः तनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि ओम अपोहिट्टामजोपवस्थानाभोर्जेदादादनात् महेरणाय चक्षते योपश्यपता मोरधत्कस्या भाजयते अनाः उषदैव मातराः ओम सहस्राधैर्या पुरोडसहस्राक्षसहस्रपात् सर्वं यद्बोधनीयम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येह भावपुनाः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारच्यत पश्चाद्भोन्मथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तस्यासीदाज्यं ग्रीष्म यद्भः शरद्धभिः नैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरोषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यार्षायश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाज्यम्
वशोन्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादातः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं यदाधुः कतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूभिर्दशश्रोत्रात् तथा आलोकान् अकल्पयन् सप्तास्या आसन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिद्धः कृताः देवायद्यज्ञं तन्वाना अबद्धन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोषमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः ग्रीव चक्षुरातम् तद्विप्रासो विपन्यवो अजागृतां ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममेरदांसि यो अस्काभागदुत्तारं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कोचरो गीरिष्ठाः यस्योर्षत्रुषु विक्रमाणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा प्रविष्णावे सूषमे एतुमन्मगिरिक्षिता उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयातं सधस्थमेको विममे त्रिभिः यस्य त्रिपूर्णामथोना पदान्यक्षीयमाना स्वधया मदन्ति य उत्त्रिधातो पृथिवीमुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरिच्छा विष्णोः पदे परमे मध्व उत्साहः तावां वास्तोऽन्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासाः अत्राह तदोरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि प्रवः पान्तमन्धासोऽधियायते महेशूराय विष्णवे चार्चत यासानो निपर्वतानां मदाभ्यामहस्तस्थतुरर्वतेव साधुना त्वेषमित्सा समरानं शिमीबतोरिन्द्रा विष्णो सुतपावा मुरुष्यति या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशा नोरस्तोरसनामो रुष्यथाः
ताईं वर्धन्ति नश्यस्य पुंस्यन्निमातरा नयति रेतासेर्भुजे दधाति पुत्रो वारं परं पितुर्नाम तृतीयमधीरोचने दिवः तत्तदिदस्य पुंस्यं गृणीमसेनस्य त्रातुरावृकस्य मेहुषाः यः पार्थिवाणि त्रिभिर्दिगामभिरुक्रमिष्टोरुगायाय जीवसे द्वे इदस्य क्रमाणे स्वर्दृशो भिख्याय मर्त्यो भुरण्यति तृतीयमस्य न गिरादर्शति वयश्च न पतयन्तः पतत्रिणाः चतुर्भिः साकन्नावतिं च नामाभिश्चक्रन्न वृत्तं यतीन्द्रवीविपते बृहच्छरीरो विविमानऋक्वाभिर्युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम् भवामित्रो न सेव्यो घृतासोतिरविभो तद्युम्न एव या सप्रथाः अथाते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यस्तोमो यज्ञश्चराभ्यो हविष्मता यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे तदाशति यो जातमस्य महतो महिब्रभत्से रुश्रवोभिर्युज्यञ्चिदभ्यासत् तमुस्तोतारः पूर्व्यं यथा विदर्तस्य गर्भं जनुषा पिपर्तना आस्य जानन्तो नाम चिद्विभक्तनमहस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे तमस्य राजा वरो नस्तमश्विना क्रतुं सचन्तमारुतस्य वेधसाः दाधार दक्षामुत्तममाहर्विदं व्रजन् स विष्णुः सखीवाम् अपोर्नुते आयो विवाय तथा आयदैव्यगिन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः वेदाजिन्वत्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजते समिषाहीनोमीन्द्रा विष्णो अपासस्पारे अस्य चतुष्टदशाङ्गुलम् वेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् तामृतत्वस्येषानः जन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागृश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चाद्भो मिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्नः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायद्यज्ञन्तं मानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अगजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं बृहदाज्यम् पशोभिस्तागश्चक्रे वायव्यान् हारण्यान् ग्राम्याश्चके तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ततः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त
ये केचोभयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो काबूरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदने यदास्ते जाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः जायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण सहस्रशीर्षम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् पदम् विश्वतः परमाण्डित्यम् विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानम् नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तम्
व्ययम् कविगुम् समुद्रें तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकम् हृदयम् चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यापितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलम् भाति विश्वस्य तनम् महत् सन्ततकम् शिलाभिस्तुलम् वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरकम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्च विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरकविः त्रिजगोर्ध्वमधः शारीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वम् देहमापादतरमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतो निरमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे भास्वरा नीवानशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनूपमा तस्याः शिखायामध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्म सशिवः सह हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदम् विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकम् वीर्याणि त्रायन्तामिह देवास्त्रायताम् मरुताङ्गणः त्रायन्ताम् विश्वा भूतानि यथा यमरपा असत् आपैर्द्वा उभेषजीरापो अमीव चातनीः आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् हस्ताभ्याम् दश शाखाभ्याम् जिह्वा वाचः पुरोगवी अनामयित्नुभ्याम् त्वाताभ्याम् त्वोपस्पृशामसि निशासादधृतव्रतो वरुणः पस्त्या आस्वा साम्राज्याय इमा आपः शिवतमा इमा सर्वस्य भेषजीः इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रभृतो मृताः याभिरिन्द्रमभ्यषिञ्च प्रजापतिः सोमं राजानं वरुणय्यमं मनुम् ताभिरद्भिरभिषिञ्चामि त्वामहं राज्ञां त्वमधिराजो भवेह महान्तं त्वामहीनां सम्राजं चर्षणीनाम् देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत् देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रिये नाभिषिञ्चामि बलाय श्रियै यशसेन्नाद्याय भूर्भुवस्वरो अमृताभिषेकोऽस्तु सन्तोष्यासीदाज्यं ग्रीष्मयो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनगादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः वागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः शुद्धोदकेन स्नपयामि स्नानानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि ओ अभि आहाय तेराई भान ओवा साहस
सहस्रशीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्राः पात् स भूमिं सर्वातो वार्त्वा अत्यतिष्ठद्दाशाङ्गूलाम् ऊहुवाहाउ 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 वाह इटीडा ऊहुवौहो वाह ऊहुवौहो वाह ऊहुवौहो वाह त्रिपादूर्ध्वउदेत्पुरुषाः पादोऽस्येह भावत्पूर्णाः तथा विश्वं विजक्रामात् अशनानशाने आभि ऊहुवौहो वाह ऊहुवौहो वाह ऊहुवौ हो वाह औहो वा ईडा ऊहुवौहो वाह ऊहुवौहो वाह ऊहुवौ हो वाह औहो वा सुवाह ऊहुवौहो वाह ऊहुवौहो वाह ऊहुवौ हो वाह औहो वाह यौहो वाह यौहो वाह यौहो वाह पुरुषजे वेदं सार्वां यद्भूतं यच्चाभावायाम् सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दायिवी यौहो वाह यौहो वाह यौहो वाह औहो वाह ईडा यौहो वाह यौहो वाह यौहो वाह औहो वाह ज्योतिः यौहो वाह यौहो वाह यौहो वाह औहो वाह हौ 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 तावानस्य महाइमा हौ 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 ततो ज्यायांश्च पूरुषाः हौ 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 ऊतामृतत्वस्येषानाः हौ 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 इदन्नेनातिरोहाति हौ 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 वाह इटीडा हौ 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 वा ततो विराडजायत हौ 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 वा विराजो अधिपुरुषः हौ 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 वा स जातो अत्यरिच्यत हौ 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 वा पश्चाद्भूमिमथो पुरः हौ 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 वाह हौ 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 अस्मिन् नृम्णाय नृम्णं निधायि माहे
आहे कयानश्चित्राः भूवात् भूति सदा वृथाः साः खाः कया शुचिष्ठाः यावाहार्ता हाउ 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 अस्मिन् 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 नृम्णाय नृम्णं नृम्णाय नृम्णं नृम्णाय नृम्णं निधायिमाहे निधायिमाहे निधाय मा हा 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 औहो वा सुवर्ज्योतिः हा वा हा वो हा वो हा अग्निष्टपति प्रातिदाहाति अग्निंहो तारमान्येदास्वन्तं वासो सोणुं सहसो जाहाताः वेदासं विप्रां जाहाताः वेदासं यावो त्वयाहासो वद्धारः देवो देवाः चीया कृपा घृता स्य विभ्राष्टिमनुषोः क्राशोचिषः आजो वानास्यासर्पिषः आहावो हावः आहावो हावः आहावो हावः अग्निष्टपति प्रातिदाहाताजी ये विश्वं समत्रिणन्दः ये विश्वं समत्रिणन्दः ये विश्वं समत्रिणन्दः अर्चतानाराः प्रियमेधाः सोः अर्चत अर्चन्तु पुत्राः कावूत पुरमिद्धा स्नुवार्चाताः अर्चन्तीया कम्मरुतः सुवाहर्काः आस्तोभा कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनगादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः दिव्य श्री परिमल गन्धान् धारयामि गन्धानामपरि अक्षतान् समर्पयामि ओम तस्मादश्वा अजायन्त जयकेतो वजादातः गावो गजज्ञरे तस्मात् जाता अजावयाः कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनगादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम बृढोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम कमलानाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामानुषविग्रहाय नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ओम यशोदावत्सलाय नमः ओम हरये नमः ओम चतुर्भुजात्यचक्रासि गदाशङ्गाद्युधायुधाय नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः ओम पूतनाजीवितहराय नमः ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः ओम नन्दप्रजजनानन्दिने नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः ओम नवनीतनटाय नमः
ओम अनघाय नमः ओम नवनीतरमाहाराय नमः ओम मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः ओम षोडशस्त्रीतकत्रेषाय नमः ओम त्रिभङ्गिने नमः ओम मधुराकृतये नमः ओम शुकपाकमृताब्धीन्दवे नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम योगिनां पदके नमः ओम वत्सवाडजराय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम धेनकाधुरमर्दनाय नमः ओम तृणीकृततृणावृत्ताय नमः ओम यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ओम मुत्तालदालभेत्रे नमः ओम तमालश्यामलाकृतिके नमः ओम गोपगोपीश्वराय नमः ओम योगिने नमः ओम कोटिदौर्यतमप्रभाय नमः ओम गिलापतिके नमः ओम प्रस्मैज्योतिषे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम यदुद्भहाय नमः ओम मनमालिने नमः ओम पीतवासते नमः ओम पारिजातापहारकाय नमः ओम गोवर्धनाचलोधत्रे नमः ओम गोपालाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम अजाय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम कंचलोचनाय नमः ओम मधुघ्ने नमः ओम मधुरानाथाय नमः ओम द्वारकानायकाय नमः ओम बलिने नमः ओम वृन्दावनान्दसञ्चारिणे नमः ओम तुलसीधामभूषणाय नमः ओम स्यमन्तकमनेर्हर्त्रे नमः ओम नरनारायणात्मकाय नमः ओम गुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः ओम आजिने नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम मुट्टिकासुरचानूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ओम संसारभैरणे नमः ओम कंसारये नमः ओम मुरारये नमः ओम नरकान्तकाय नमः ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः ओम कृष्णाप्यसनकर्षकाय नमः ओम शिशुपालशिरच्छेत्रे नमः ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ओम विदुराक्रूरवरदाय नमः ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ओम सत्यवाचे नमः ओम सत्यसङ्कल्पाय नमः ओम सत्यभामारथाय नमः ओम जयिने नमः ओम सुभद्रापूर्वजाय नमः ओम जिष्णवे नमः ओम भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वेणुनाथविशारदाय नमः ओम ऋडवासुरविध्वंसिने नमः ओम बाणासुरगरान्तकाय नमः ओम युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः ओम बर्हिबर्हावतंसकाय नमः ओम पार्थसारथये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम गीतामृतमहोदधये नमः ओम कालीयफणिमाणिक्य रञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नकासनवाहनाय नमः ओम जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रावहारकाय नमः ओम पुण्यश्लोकाय नमः ओम तीर्थपादाय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम दयानिधये नमः ओम सर्वभूतात्मकाय नमः ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम श्रीवेदव्यासाय नमः ओम पैलाय नमः ओम वैशंपायनाय नमः ओम जैमिनये नमः ओम सुमन्तवे नमः ओम अष्टवर्षचतुर्वेदिने नमः ओम द्वादशाखिलशास्त्रविदे नमः ओम सर्वलोकख्यातशीलाय नमः ओम प्रस्थानत्रयभाष्यकृते नमः ओम पद्मपादादिसच्छिष्याय नमः ओम भाषण्डद्भान्दभास्कराय नमः ओम अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः ओम द्वैतादित्यवकेतरणे नमः ओम व्यासनन्दितसिद्धान्ताय नमः ओम आदनिर्जितमण्डलाय नमः ओम षण्मदस्थापनाचार्याय नमः ओम षड्गुणै गोचराय नमः ओम संशांत भक्त हृत्तापाय नमः ओम सर्वज्ञान फलप्रदाय नमः ओम सतसत्वस्तु विमुखाय नमः ओम सत्ताधामान्य विग्रहाय नमः ओम शंकरभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः पद्मपादाचार्येभ्यो नमः सुरेश्वराचार्येभ्यो नमः अस्तामलगाचार्येभ्यो नमः ओम तोडगाचार्येभ्यो नमः ओम सनकाय नमः ओम सनंदनाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम सनत्कुमाराय नमः ओम सनत्सुजाताय नमः ओम शुकाय नमः ओम नारदाय नमः ओम शुकाय नमः ओम नारदाय नमः ओम द्रविडाचार्येभ्यो नमः ओम गौडपादाचार्येभ्यो नमः गोविन्दभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः संक्षेपकाचार्येभ्यो नमः विवरणाचार्येभ्यो नमः ओम गुरुभ्यो नमः ओम परमगुरुभ्यो नमः ओम परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ओम परात्परगुरुभ्यो नमः ओम अन्येभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो गुरुभ्यो नमः ओम गणपतये नमः
ओम दुर्गायै नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नजे ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नजे नमः ओम यमाय नमः ओम निरृतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम शेषाय नमः मध्ये शुद्ध चैतन्याय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि வாத்தியம் வாசிக்கலாம் சந்தேகமா சரி ஓம் யத்ரோடம் யதாத கதிதாப்ய கல்பயன் முகம் கிமஸ்தகௌ பாஹு காவூருபாதா உச்சேதே கிருஷ்ணாதிப்யோ நம வியாசாதிப்யோ நம தனகாதிப்யோ நம குருவாதிப்யோ நம ஆவாகிதாப்ய சர்வாப்யோ தேவதாப்யோ நம धूपमाग्रापयामि धूपानन्दनिमितमाचमनीयं समर्पयामि ओम ब्राह्मणोऽत्यमकमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदजस्य यद्वैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः दीपं दर्शयामि दीपानन्दनिमितमाचमनीयं समर्पयामि
चंद्रमा मनासो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुराजायत कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः वागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः यथा भागमादिरमुद्गकण्डानि नालिकेरकण्डत्वजानि नानाविधरसफलानि अमृतं निवेदयामि अमृताभिधानमसीयाचमणीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वाहा ओम पूगीप्रसवायुक्तं नागवल्लीतलेर्जितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नाभ्या आसीदन्तरिक्षं देर्णोद्यौ समावर्ततां पद्भ्याम्बोभिण्डतस्रोत्रात् तदा आलोकाङ्कल्पयन् कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवाहिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदवासां विचक्षणम् अविनाशं जुहोतनाय यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरभिसंवसानाय अग्निर्नो देवस्वभिते दधातु व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः वागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नक्षत्रदीपं निर्ढयामि देवाना वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंते त्रीणि सुवनानि त्रयिमे लोकाः रज्ञामेव तद्वीर्ययेषु लोकेषु प्रतितिष्ठति व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः वागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः बिल्वार्धदीपं दर्शयामि ओम श्रिये जातस्याः निर्यायच्छियं वजो ओ दधाति श्रियं मदानावृतत्वमायं भवन्ति दत्यात् सद्रो श्रेये वैनं तच्छ्रियावादधातु सन्ततविजाभिषकृत् सन्दत्ते सन्धीयते प्रजया पशुभिः एवं वेदा कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः धनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि
अतो देवा वन्दनाय विट्टर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तनामाभिः इदं विट्टर्वचक्रमे त्रेदानदादे पदम् त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णा कर्माणि वत्सदिगतो व्रतानि वत्पते तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सौरयाः दिवेव चक्षुरादातम् तद्विप्रासो विमन्यवो जागृवां दस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः तनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः आवागिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सप्तास्यादन्वरिदयस्त्रसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्माना अभद्रम् पुरुषं पशुम् कृष्णादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः तनकादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः वागिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः प्रार्थना प्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि वसुदेवसुतं देवं कंसजानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोडकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् परित्यज्य मौनं व्रतादस्तिरञ्जं व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशम् मधुस्यन्ति वाचा जनान् धर्ममार्गेण यं श्रीजयेन्द्रो गुरुर्भातिचित्ते देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदम् बुधपामरदेव्यन्तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहम् नमामः शङ्करान् वाक्यविजयेन्द्रसरस्वती श्रीगुरुं दिट्टमार्गाननेतारं सन्मतिप्रदं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो நமோ குருப்யா எல்லாரும் இருந்து அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அங்கேயே உட்காந்துக்கோங்க दूरवस्मच्छत्रभोजन्ति भीताः तदिन्द्राग्ने कृणुतान् तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञ पश्चात् पुरस्तादुभयन्नो अस्तु कृष्णादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः छत्रं समर्पयामि सामरराजा अहमेव वाताय प्रवाम्यार्भमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परजेनापरे तावदेवहिना सर्वा भूवा कृष्णादिभ्यो नमः गुरुवादिभ्यो नमः व्यासादिभ्यो नमः सामरं बीजयामि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नारायणं पद्मभौमशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमसास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमसास्य पद्मपादं च हस्तामलकं शिष्यं तन्तोटकं वार्त्याकारमन्यास्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मिन् दिने सिद्धान्तसूत्रं प्रवर्तते ब्रह्मसूत्रभाष्ये। प्रथमतः तावत् ब्रह्मसूत्रं तावत् आत्मविचारशास्त्रम् इत्येव। आत्मविचारशास्त्रस्य इदं नाम वर्तते शारीरिकमीमांसाशास्त्रम्। शरीरे भवः शरीरकः, शरीरक एव शारीरिकः। शरीरे विद्यमानः जीवः स एव परमात्मरूपेण वर्तते इति। शरीरे भवः यद्यपि शरीरे विद्यमानः वर्तते तथापि शरीर व्यतिरिक्तः सर्वचैतन्यात्मकः शुद्ध चैतन्यस्वरूपः स एव इति विवक्ष्यते। तत्र एवं प्रथमसूत्रं वर्तते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमः प्रकाशोद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभाव अनुभवत्वौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभाव अनुभवत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः तद्विपर्येण विषयिणस्तद्धर्माणाञ्च विषयाध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति पूर्वपक्षः। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांशस्य इतरेतर अविवेकेन परस्परविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोः शुचा अनृतभावः वर्तते इति सिद्धान्तसूत्रं। तत्र भामतीरीत्या एवं वर्तते ब्रह्म आत्मा इति अनर्थान्तरम् एक एव शब्दः ब्रह्मशब्दस्य आत्मशब्दस्य च। तस्मात् आत्मैवेदं सर्वम् आत्मा वा इदमेकैव अग्र आसीत् इत्यत्र आत्मशब्देन ब्रह्मशब्देन च एकमेव तत्त्वम्। आत्मशब्दस्य युष्मत्प्रत्ययगोचरः इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति वक्तव्ये युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति उक्तम्। इदमिति इदं नाम अनात्मविचारः सर्वोऽपि सः। आत्मविचारः अस्मत्प्रत्ययगोचरः न अस्मत्प्रत्ययेन आत्मना विषयीक्रियते अस्मत्प्रत्ययगोचरः। द्वयोरपि प्रत्ययविषयत्वात् द्वयोः मिथ्यात्वमेव इति सन्देहः। विषयविषयिणो स्वमः प्रकाशयति विषयः विषयी च वर्तते इति द्वयोः वैषम्यमपि वर्तते। तस्मात् आत्मा तावत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सः अहमित्यनेन उच्यते चेत् अस्माभिः इदानीम् आत्मा एवं वर्तते युष्मत्प्रत्ययगोचरेण शरीरेन्द्रियादिना विशिष्टः एव अस्माभिः उपलभ्यते। तस्मात् विशिष्टस्य आत्मत्वं नास्ति। तस्मात् तस्य अनात्मत्वं वर्तते। एवमेव विषयः जीवब्रह्मैक्यं जीवस्य ब्रह्मणस्य ऐक्यं न भवति परस्परविरुद्धधर्मवत्वात् इत्यर्थं वर्तते भामतीकाररीत्या। सः प्रसिद्धः वर्तते अहमित्यनेन। प्रसिद्धस्य जिज्ञास्यत्वं नास्ति। जिज्ञास्यत्वव्यापकयोः सन्दिग्धत्वसप्रयोजनत्वयोः अभावात् इदं न जिज्ञास्यम्। तस्मात् आत्मा न जिज्ञासः आत्मविचारशास्त्र अनारम्भणीयमिति पूर्वपक्षः। एवमेव असन्दिग्ध अविपर्यस्तम आत्मज्ञानं यद्वर्तते तस्य निर्दिशुखरूपत्वम् आनन्दरूपत्वं च वर्तते इति फलं वर्तते। तस्य फलम् अस्माभिः इदानीं नानुभूयते। तस्मात् विषयप्रयोजनयोः असम्भवात् इदं न सम्भवति इति पूर्वपक्षं शास्त्रं प्रवर्तते। तथापि इत्यनेन सिद्धान्तः उच्यते। एवं यद्यपि आत्मब्रह्मणोः एकप्रत्ययविषयत्वं वर्तते तथापि एकेन सन्दिग्धविषयेण विमर्शेन अस्माभिः तावत् आत्मा सन्दिग्धतया ज्ञायते। यद्यपि तथापि शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धिविषयेभ्यः विविक्ततया आत्मस्वरूपं न ज्ञायते। यदि ज्ञायते चेत् तदानीम् अहम् आत्मा इति स्पष्टं ज्ञायते चेत् अनन्तरं विचारः नैव सम्भवति इति
विचारस्य विषयः वर्तते संदिग्धत्वं। यथा शुक्तौ रजतभ्रमः वर्तते तद्वत् आत्मनि अनात्मविषये भ्रमः वर्तते इति कृत्वा परस्परविविक्तयोः द्वयोः स्पष्टं प्रतिभानं नास्ति इति। तादृशप्रतिभानं यदा भवति तदा विषयः आत्मतत्त्वज्ञानम् असन्दिग्ध अविपर्यस्य आत्मविषयं ज्ञानं भविष्यति इति। तदर्थम् अध्यासभाष्यं निराकृत्य आत्मा शुद्धः ज्ञातव्यः। यदि एतादृशः परिशुद्धः आत्मा ज्ञायते तदानीं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविषयस्वभावः आत्मा अवश्यं ज्ञायते इति ज्ञायते यदा भवति तदा तावत् अस्माकं सर्वोपि संशयः विनश्यति। यदा तत्र सर्वे हृदयस्थम् अनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ब्रह्मतत्त्वज्ञानं तदा भविष्यति। तादृश आत्मतत्त्वज्ञानं यदा भवति तदा मुक्तः भविष्यति। तस्मात् विषयप्रयोजनयोः संदिग्धयोः विद्यमानत्वात् विषयस्य स्पष्टतः न ज्ञातत्वात् विषये ज्ञाते सति आत्मदुःख विषयः दुःखविशेषः सर्वोपि भविष्यति इति। तादृशं यातादृशम् आदर्शम् आत्मज्ञानम् आत्मसर्वैः ब्रह्मविचारशास्त्रिभिः विचार्येतवर्णनीयते। तत्र एकम् अध्यासभाष्यं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि इत्यादिकं सर्वमपि ज्ञातं कृत्वा अनन्तरं जिज्ञासा सूत्रम् एवं प्रवर्तते। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अतः ब्रह्मजिज्ञासा अथ इत्युक्तौ साधनचतुष्टये सम्पन्नत्वं तत् नित्यानित्यव्यवस्थविवेकः इहामुत्रार्थपरभोगवैराग्यं समाधिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वम् इति चतुष्टयं वर्तते। एतत् चतुष्टयं यदा लब्धं तदा आत्मतत्त्वं असन्दिग्धं निर्णीतं भवति। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विचारः पुनः पुनः कर्तव्यः भवति। तस्मात् अथ तादृशजागरणचतुष्टय सम्पत्त्यनन्तरम् अतः स्वर्गादिसुखस्यापि आमुष्मिकत्वेन दुःखरूपत्वात् तथा वैराग्यम् अस्माभिः जायते इति कृत्वा साधनचतुष्टय सम्पत्त्यनन्तरं यदा वैराग्यस्य सम्पन्नत्वात् हेतोः अथ ब्रह्मजिज्ञासा तादृश सम्पर्करहित सुखानुभवः ब्रह्म इत्युच्यते। तादृशं ब्रह्मज्ञानं दृढं ज्ञानं भविष्यति। तादृशी जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा सः अवश्यम् अस्माभिः आत्मविचारेण ब्रह्मस्वरूपविचारः एवं रीत्या ज्ञातव्यः इति कृत्वा अस्माकं विषयप्रयोजनयोः सम्भवात् इदं शास्त्रम् आरम्भणीयम्। इतः पात्रं जन्माद्यसेतः इत्यारभ्य ब्रह्मविचारशास्त्रम् आरभ्यते श्वः प्रभृति। राम किमिति शान्तिपड ओम मूणु சொல்லுவானே மூணு ஸ்லோகம் சொன்ன பெருமில்லையா அந்த கடைசியும் ஓம் சட்டம் வருது षण्णो मित्रश्वं वरुणः षण्णो भवत्यर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुर्वक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यवृताः संबभूव सुमेन्द्रो वेधयाः स्पृणोतु
अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं युक्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयाभिहितः सुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्सरेरिव कीर्तिपृष्टङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणकं सवर्चसं सुमेधा अवृतोक्षितः तिर्त्यशङ्कारवेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्मनिराकरोत् अनिराकरणवस्तु निराकरणं मे अस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मजयधि वेदस्य महाणीस्तः शुचं मे मा प्रहसीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैः चुष्टुभागं दत्तनोभिः विषयेम देवहितङ्गरायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यो ब्रह्मविद्या नमो महः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ हैवाहमस्मि आदिपूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै आत्मबुद्धिप्रकाशं ममुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मूलव्याख्या प्रकटितविरब्रह्मदत्तैष्टान्देवसजगणैरावृतं आचार्येन्द्रं कलकलितं मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणिष्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माययामि गिरिबोधोदं निधानित्यः साक्षात् प्रभोर्षं स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भाष्यं श्रीगानद्या स्वस्वांसं अंग पुनः मायाकल्प्यदेशकालकरणा वैचित्रकीर्तिगितं मायावीर्यहमेत्य महायोगे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये महत्कल्पार्थकं भासवे साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवसो यच्छाक्षात् श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रकठोरसमाधिप्रभाभास्वरं ज्ञानं चक्षुरादिद्वाराभिस्पन्दते ज्ञानामीति भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमभीन्द्रियाणि पितरां बुद्धिं शून्यं जो श्रीबालान्धजटोपमाहमिति भ्रान्ताभिसम्पादिनः महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्य देवगणैः सरसोमायास्माच्छादिना सन्मात्रकरणोसंहरणो प्रागस्वात्सन्ति प्रवर्धवे प्रतिज्ञाते स्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
बाल्यादिष्वव्याकृतासुपि आवृत्ता स्वनवर्त्वामेत्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो बुद्ध्या भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्ते भवंशकारणिका स्वस्वामि सम्बन्धः स्याचार्यतया तदैव पुत्राध्यात्मना भेदः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामतः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये भोरम्भां सर्वं ब्रह्मन्नाथो मां शुभ्रमात् त्याभादिजराजरात्मजं निश्चयमूर्त्यष्टकम् अन्यत्किञ्चनित्यते ऊर्जदां यस्मात् परस्मात् दिवो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्तत्त्वं स्फटिकितं निष्पादं तेनास्य श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्तत्त्वमहाभूतं साधीश्वरत्वं सदा सिद्धेत्वत्मवक्षधा वर्णं चैश्वर्यमियाहतं वटविटसमीपे भूभागे ऋषण्णं सकलमज्ञानां ज्ञानमाधारमारात् शुभोनुगुरुमीशं दक्षिणामूर्ते जन्ममरणदुःखच्छेदं चित्रं वरदरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तमोनौ याचारणं शिष्यास्तिश्चिन्नहं गजाः अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिना चित्रैकं ब्रह्मजीवैकं दर्शेनोपदाच्यवः नमः नारायणं सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ओम शेषाय नमः शेषमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम ईशानाय नमः ईशानमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सोमाय नमः सोमं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम वायवे नमः वायं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम वरुणाय नमः वरुणमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम निरृतये नमः निरृतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम यमाय नमः यमं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम अग्नये नमः अग्निं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम इंद्राय नमः इंद्रं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सरस्वत्यै नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम दुर्गायै नमः दुर्गां यथा क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम दुर्गायै नमः दुर्गां यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम गणपतये नमः गणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि अन्येभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो गुरुभ्यो नमः अन्यान् ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तॄन् गुरून् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि परात्परगुरुभ्यो नमः परात्परगुरून् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरून् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि परमगुरुभ्यो नमः परमगुरून् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि गुरुभ्यो नमः गुरून् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि विवरणाचार्येभ्यो नमः विवरणाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि संक्षेपकाचार्येभ्यो नमः संक्षेपकाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि गोविन्दभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः गोविन्दभगवत्पादाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि गौडपादाचार्येभ्यो नमः गौडपादाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम द्रविडाचार्येभ्यो नमः द्रविडाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम नारदाय नमः नारदं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम शुकाय नमः शुकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सनत्सुजाताय नमः सनत्सुजातं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सनत्कुमाराय नमः सनत्कुमारं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सनातनाय नमः सनातनं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सनन्दनाय नमः सनन्दनं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सनकाय नमः सनकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम तोडकाचार्येभ्यो नमः तोडकाचार्यान् यथास्थानं तोडकाचार्यं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम हस्तामलकाचार्येभ्यो नमः हस्तामलकाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सुरेश्वराचार्येभ्यो नमः सुरेश्वराचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि पद्मपादाचार्येभ्यो नमः पद्मपादाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम श्री शंकरभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः शंकरभगवत्पादाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सुमंत शंकरभगवत्पादाचार्यान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम सुमंतवे नमः सुमन्तमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम जैमिनये नमः जैमिनमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम वैशम्पायनाय नमः वैशम्पायनमिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम पैलाय नमः पैलं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम श्रीवेदव्यासाय नमः
वेदव्यासं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम प्रद्युम्नाय नमः प्रद्युम्नं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम संकर्षणाय नमः संकर्षणं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम वासुदेवाय नमः वासुदेवं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम श्रीकृष्णाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम मध्ये शुद्धचैतन्याय नमः शुद्धचैतन्याय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मत्कृता इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च अभ्यारमितत्र यो निषिक्तं पुष्करे अवतस्य विसर्जने इन्द्रः सोमं विवतो क्षेमो अस्तु नः मङ्गलानि भवन्तु हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गोविन्द नाम संकीर्तनम् शंकराचार्य महाराज की जय எல்லாரும் இருந்து அக்ஷதை கொடுக்கும்போது எழுந்துக்கலாம். அது வரைக்கும் எல்லாரும் அங்கேயே உட்காந்துருங்கோ. பெரியவா அக்ஷதை எடுத்துட்டு இங்கே இருக்கிற சுவாமிகளுக்கு அக்ஷதை கொடுத்துட்டு அப்புறம் வித்வான்களுக்கு கொடுத்து பெரியவா வருவா. எழுந்து நிதானமாக அக்ஷதை எடுத்துக்கலாம். நாளைக்கு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர பெரியவா ஜெயந்தி மகோத்சவம் இங்கே கோலாகலமாக நடக்க போகிறது. கார்த்தால வைதிக காரியங்கள், சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, 3 கால பூஜை எல்லாம் நடக்கிறது. சாயரக்ஷா அதே மாதிரி பெரியவாளுடைய உற்சவங்களும் சாயங்காலமும் நடக்க போகிறது. ஜெயந்தி உற்சவம் நடக்க போகிறது. அதுக்கு பிறகு அனுகிரக பாஷணமெல்லாம் ஆகி பெரியவா இங்கேருந்து விழுப்புரத்துக்கு போகிறா. அங்கேருந்து நாளைக்கு மறுநாள் அங்கே ஓரிக்கைக்கு போகிறா. இங்கேருந்து கேம்ப் கிளம்புறது. நாளைக்கு சாயங்காலம் விசேஷமாக ஸ்ரீ ஜெயேந்திர பெரியவாளுக்கு பாத பூஜை நடக்க போகிறது. எல்லா பக்த ஜனங்களும் எல்லாரும் இங்கே வந்து இருந்து எல்லாரும் குருவோடைய அருளையும் தேவருடைய அருளையும் பெறுமாறு பிரார்த்திக்கிறோம். இப்போ யாருக்கும் அக்ஷதை கொடுக்க போகிறது இல்லை. எழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்க போகிறா. யாராவது பிரவச்சனம் பண்ணுறாங்கன்னா யாருமே மேலே ஏறக்கூடாது. இங்க இருக்கிறவாலும் யாரும் மேலே ஏறக்கூடாது. हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभूते सान्द्रच्छायं विशालारुण कमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सालो मन्द्रेषु मूर्धन्धुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु நம்ம பாரத தேசம் எத்தனையோ பெருமைகளை கொண்டது. மலைகள்னாலேயும் நதிகள்னாலேயும் க்ஷேத்திரங்கள்னாலேயும் இந்த தேசத்துக்கு பெருமை. எல்லா தேசங்கள்லேயும் மலை இருக்கலாம். இந்த அச்சலம் அப்படின்னு சொன்னால் 7 அச்சலம்தான். மைனாகம், மந்தரம், மேரும், கைலாசம், இது போன்ற விந்திய மலை, மைனாக மலை, கிருஷ்ணா 2 பேருக்கும் சிரவணம் தான். இவரும் சிரவணம் தான், நானும் சிரவணம் தான்.
கிருஷ்ணா வாடா கையோட